जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आपण मानू आज गोटे नुआ वीडियो को बहुत दिन पर ब्लॉग आसूची कारण आज आम गोटे अदिनिया भोजी होची देखंतु आइए देखते हैं सी शुभ सी सत्य आज नुआ मेंबर को सहित भोजी करिया एमान सब होचंदी आमे खाया पिला टीम रो पार्टी बदल लिया साला तो चलंतु आरंभ करिया। ये क्या हो गया? क्या बड़ा हांडी को सेठी से रख दिले बुझिलो। अबे तेरा ये चुली दाल कैंसिल ना से चुली करिया तो धोई चावड़ दो सुबह नेड लवा निया बांध लगे अछन तो कहले आगुतरा हम चावड़ दो से सपट देखंतु हो जा जा सत्य सत्य गाड़ी स्टार्ट ठीक से करि पालानी से गोटे करे निया लगी हांडी एति गेदिला तो तोड़िया को माटी आसिल यो दे यही काम दबे फिर जय जगन्नाथ यल्ला कौन पके सक्सेस मिल गला ना हां कहला अब फुकुनु जो को धुआरू ब्लॉगर कर मुह कळा हेलानी धुआ खाली हो मुंह धोई छे हा लागिला भई जळिला अबे होनी चुल्ली चुल्ली खाली बाहर जळुची ए किरोसिन डे ढाली काठ बाट किछि नै मते कहलुनी काठ नै गई थांती काठ एटी अछि आवरी अछि काठ मानस हमरो करिए मानस हबो तो केते रंग दी जण होते किरोसिन डे ढालवा अरे मानस से किन कहउतला तो तुम तो खाया पिला रे सेरे करबला गादुल गादुल मानस रे गादुल गादुल करिया गादुल गादुल स्टाइल ले हमर किरोसिन बस क्या बात है सर, क्या बात है सर। तू लुण आंचु देखे टिकट देखे लुण केन लुचा आइछ देख ना देखे शुभ सीक्रेट जे जळिला बहुत भल लोकटा जे रखी जे भल लोकटा बाहर जळले कोन हबो गौनाटा गेंजी देबिनी बाकी के शुभ गला तू खाली चुल्लीटा लगे त मु सब कर देबी आ कोन की चिकन ता तू बोले खाइ नरे मानस म आतो हां सुबह चिकन हां देखिया मानस आज जे कोटे गादुल गादुल हो ना गादुल गादुल स्टाइल आज चिकन हबो चिकन धोया में प्रस्तुत होउचंदी शुभ रहंटा कहले देबिनी कानी शुभंकर चिकन धोया में प्रस्तुत चिकन मास्टर चिकन मास्टर ना सद जा हे जोर धोई पड़ आ तू गाधे तो शुभ गाधे जा फास्ट खायो ना तापर गाधे हां खाइ कि से गादे रे जोर काम करू एडी गाधे पड़ला तुले मुले आने हला पानी रे हां ये पानी बढ़िया गाड़ी पानी अरे नियाडा लागुची तो काठ आनी जांदी हम दुकान नो साळ काटरा बाहरतिला साळ काटरा बाकी ए ससुर प किछि उडे कर दो होला सब को हम कर दे सब रेडी हे जियो काटरा कार ए शुभ ए धूली उडी राजमन भोजी करथिले सळा 8टारू मु कहलिनी रे आसो भोजी करिया मु कहली झाटिया दଳ तो खाली हांडी दरकार हांडी बुझियो मो बौ कहला सेटा लक्ष्य रखी मानस केन धोई बसे गादुल गादुल के डायलॉग चेंज कर हां रेडी चिकन दे चिकन हां ठीक अछि सुबह धोइबो साई साई चिकन सुबह धोइबो चिकन दुआ दिलाडे फुंकी फुंकी चुल्ली ले जा ता एडा हेल्प करो हां मु जाउची चिकन जळुची त नहीं तू बारंबार लागुछु गेई लागुन लिबी जाउ पूरा हां हां मारी के हां मु ब्लॉग करछि हां मु ब्लॉग करछि तू टोकी कथा कह देखले मते पर कहबुनी को काटे बोली सुबह मु काटिबिनी देख ब्लड पानी जल्ला तो ए राजार हांडी ठीक नाही बुझ हांडी ना कहबी आठटारू गोटे कॉल कली भोजी करिया की अनिता
हाँ भोजी रह जला तो फुंकुचु खाली कांदी धीरे धीरे आमे खाया पिला आमे सोया पिला ଭାଇ ଏମିତି କଣ କିରେ ए रह ଟିକେ ତରକାରୀ ବି ପଡିବ ସବୁ ପକେଇ ଦଉନା फोन के बार बार गुड़ बस बस अरे पानी तो चिकन बाहर ना से डीएसएल अवस्था किसी नहीं अरे नोल नियटी आने बारी ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସେ तू चिकन टा कर देखी एखा जीवु खाई गाधेइबु आ धीरे धीरे जा नीरे नहीं ना तू हेइरा को खाली देनी चिकन टा कर दे कि तू पळा कारण मते भोक सय सय हम जळीबोनी दौड़ी प्लास्टिक ମୋତେ ଭୋକ ପେଟ ପୁରା तेरा देनी हल्की जळीबो हल्की जरीटा के जळू तारे काठ दि खंड बसिया तेरा जळ जळ हल्का रे देरी जळू कि राजा कथा मान धुआं हो बजे जळू नियाटा रहले पुनी फुंकीबो केंदी तो ऊपर देछि ना पूरा पूरा से जळी जळी जीवो उडी लिबी जो नियाटा ने काठ 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 देख देख जळला देख देख जळला कहला ना धुआं हबो आ काठ नियो काठ ना होसी ने सबा ने आ सीधा रसीदा को ପବନ एमिति करे को बडू ए पवन टा तो पवन दो सब ढाई ए बापो तेल फुटू गप गप की फुटिबो केमिति फुटिबो गप गप मानिकेस जीवानी भी ଆରେ ଜଳୁନି ରେ देखी जा इसे केन टाण मारी केन जळे दवा कोने वाला बोतलटा बोतलला हेइटा देख हां इति ए ई डब्बा जळैबा अब्बा डब्बा टीपी टीपी खोली जोड़ा न फाटिबे टीपी खोली जोड़ा कोन कहला अरे पुणी धुआं आला कोडा किरोसिन टा देलु किरोसिन इतरा कोन अछि कि दे दे ए फुटू नहीं नहीं किरोसिन ओइल आइड जाओ मो भातरा जोड़ला हला तुम देखा जोड़ा चिकन टा केते आगरु बन थिला अब हल्की 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 ए ढोली जदी तेल हेलो हेलो कहि देडी हेलो गाइस हो थोई आसो ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଧ ଏଟା ତୁ ଛାଡ ମତ ସେନେ ଉल्टे दबा ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ପିଆଜ ଜରା ହେଇନି डायरेक्ट पडियो मसला पकावे ढोलिबो रे दे जरी पके दे ना ना ए हाथ रे टाणी नहीं हाथ रे टाणी अरे हाथ रे नहीं टाणी आनी ध ମୋଟା ହେଇଯିବ ପତରା ହେଇଯିବ नेमो बापा फोन करा के चिल्ला दा रो से गरम ध सेठी हळदी हळदी लुणा पका राय स्टार्ट हे से मु भोजी करछि डुबुरी रे घर को जीबिनी तम हमर मटन करछु आउडी आनी छु 4 किलो 4 जण मेरा हो हां केन जीव चली की साइकिल बापा केन कथा लागछ हिंदी रे कथा बापा ने बाबा हिंदी टाइम सिखो हेलो हाँ बेटा क्या कर रहे हो ताबे कुछ तब ये को हाँ मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ रोसे कर अबे तेरे पानी पड़ी ओटे मगर पानी आइनु राउड हे गिला पांडे दे बस तो रो गोड़े दे सिजी जी आटी के परे आइ करे कोन गल्ला कि रे काम आरी जणे शुभ तू जाने एटा किछि आसी सब ए कपड़ा पोछि बोड़ेउ घोड़ा पछडा के तो तला घोड़ा पोछ रे भाई
ଶୁଭ ଚିକେନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ? ସେ ଆଣିଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଚିକେନ? ଶୁଭ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେଇଯିବ ଆରେ କଣ କହିଲି ଶୁଭ? ତ ବାପା ସେ କହିଲା ଏଇରେ ବୁଲୁଛି ବାଗେଇକି ଟିକେ ଜାଳ ଗୁରା ମୁଁ ବାଗେଇକି ଦେଇନି। ହବ ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାତ ଗଳା ହଉଛି। ଯିବ ଭାତ ଉଠିଲା ପରେ ଇଏ ଜଳୁଛି। ୟେସ୍ ଯିବା। ମସଲାରା ଲାଗିବ ସେରା ସବୁ ଡହ ଟିକେ ବାଳ ଉଠି ଆଇଛି ତୁମକୁ ଭାଇ ଆଳୁ ସିଝା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ପାଣି ଟିକେ ଦଉନ ତାହେଲେ ନା ପାଣି ଦବା ପାଣି ଅଛି କଣ କିରେ ଭାସୁଛି ପାଣି ପାଣି ହେଲେ ଭାସୁଛି ଚିକେନ ଟା ପକେଇଦବା କି ଆଳୁ ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ ଭାତ ଯୋଉ ଚିକେନ କୁ ଆଳୁ ପକେଇଦବା ନା ନା। ତୁ କହ ଦିଟା ବାଜିବ। ଭଲ ଲାଗିବନି ପକେଇ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି କଣ ମସଲା ବା ହେଲାଣି ଭାତ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ହେଇଯିବ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବ ଆରେ ଭଲ ଏକାଥରେ ହେବ ଭଲ ଚିକେନ ପକେଇବି ଚିକେନଟା ପକେଇଲା ବେଳେ ପକେଇବୁ କେମିତି ପକେଇବୁ? ଆସ୍ ଭାଇ ଦେଖିଏ ଚିକେନ ଆଉ ହଁ ଦେ ମତେ ଦେ ହଁ ଶୁଭ ଚିକେନ ହଉଛି ତୁ କହିଲୁ କରିବି ଭାତ ମାନସ କଲା ଚିକେନ ମାନସ କଲା ତମମାନେ କଣ କରୁଥିଲ? ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଜି ଭାଷଣ ମାରୁଛି ସେ କଣ କରୁଛି? ବାସ୍ନା କରି ଦେଲାଣି ଚିକେନ ଟା ପକେଇଦେଲ ପାଣି ଦେବି ଶୁଭ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁରା ଚିକେନ ପାଣି ବାହାରିବ ହାଲକା 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 ପାଣି ଆଣି ମଗର ମତେ ଦେଖି ପାଣି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଲି ଆଳୁଟା ହେଲାଣି ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ହେଲା ଧରେଇଛି ମତେ ମୋବାଇଲ ପାଣି ଦୌଡୁ ଯା ଗୋଟେ ଆଳୁ ରହିଗଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିକି ରଖିଯିବା ପୋକର ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ପିଇବା ବୋତଲ ଅଛି ଏତି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେ ବାହାରିବ ପାଣି ବାସ୍ ଏତିକି ଚିକେନ ପାଣି ବାହାରିବନି ଏବେ କଷା କରୁନି ଖାଇବା କଷା ଏଟା ହେଲା ବା କଷା କଷା ହେଲା ଚିକେନ ଟା ସିଝିଲେ କଷା ହେଲା ଆଉ କଣ କଷା ନାହିଁ ମ ଝୋଳ করে କଷା କଣ କରି ଖାଇବୁ କଷା ଖାଇବୁ ଆଗେ ତାପରେ ଝୋଳ ଖାଇବୁ ହେ କଣ ଦେ ଦେ ଆଣି ହଁ କଷା ଟିକେ ରଖିବା ଜାଗା କାଇଁ ଆଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଖଲି ପାଞ୍ଚଟା ଆଣିଛୁ ପରା ହଁ ଖଲି 5ଟା ଆଣିଛି ଗୋଟେ କଷା ଖାଇବା ଗୋଟେ ପାଣି ଦେବି ଆମ ଆଡେ ପାଣି ନୁହେଁ ହାଲକା 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 ଏଇଟା ହେଇ ଦେଖିଲୁ ସ୍ମେଲ ହେଲା ଆରେ ହବ ଚିକେନ ସିଝିନି ନା ଚିକେନ ଟା ସିଝୁ ସଇଲା ଏଇନା ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଖାଲି ଜାଳ ଦିଅ ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବାଡଇଲେ କଣ ଧୁଳିଲା ବାଡଉଛି ଥାଳି ବାଡାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା କୋଉଟା ଏଇଟା ଯୋଉ ପିସ୍ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେ ଆଳୁ ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେ ଆଉ ଏଇଟା କଣ ହବ କି ଖାଇବା ତ ଆମେ बात तो सही है ଦେତା ପାଣି ବୋତଲ ପାଣିଟା ଦେ କି ପାଣି ଗୋପାଳ ପାଣି ପାଣି ନା ହଉଛି ଗୋପାଳ ପାଣି ଏ ହାଲକେ ପାଣି କେତେ ଦେବି କୁହ ହାଲକେ ଦେ ବାସ୍ 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 ଝୋଳ ଖାଇବାନି କେମେ ହେଇଯିବ ଏତେ 4 ଜଣ ହେଇଯିବ ଦେଲୁଣି ଦେଖିଆ ହେଇଯିବ ବାସ୍ ଏତେ ଦେଇଦେଲୁ ଚଳିଯିବ ଆସ ଏଇଠି ଖାଇଦେ ଏଇଟା ଦେ ଗୋଡା ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ପକେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପକା ଚିରି ଦେବ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେବା ଏ ଖାଇଦେ ସେତେ ହେଇତି ଯାଉ ପକେଇନୁ କି ପକେଇ ଦେ ଟିକେ ଏରା କଣ ହବ ଏରା କଣ ସବୁ ଗଲେ ପିତାଳେ ପିତାଳିବ କି ବାସ୍ 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 ମହୁ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ବେଶ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶିବ ନା ଥାଉ ହେଇଯିବ ପାଣି 4 ଜଣ ହବନି ହେଇଯିବ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଭାତ କାଇଁ ଭାତ ସେଇଠି ଅଛି ବାড়ি ଯାହା ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କରି ତୁ ବିଟେଇ ଗଲୁନି ବିଟେକ୍ ଶହ କରି ଅଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ କରି ମାନେ ପୁରା ଟପ୍ ରହିବ ଟପ୍ ମାନେ ଯୋଉ 70 ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସିଲେ କିଛି ମିଳିବନି ଠାକୁର ଚୁଲିରେ ଦାଳିଆ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନି ଆମେ ଛୁଆରା କହି ଛୁଆ ରବେ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी
ଭାତଟା କ'ଣ ହବ? ଚିକେନ ଶୁଭ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ଦୋକାନ ଶୁଭ ମତେ ଯୋଉ ଚମ ଦବୁ କତା ଦବୁ ହେଲା ଆଗେ ଶୁଣୁ ଆଗେ 4 ପିସ୍ କାଟ ଦେ ତାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଦେବୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଇଦେବୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ମାଲ ଆଉ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଏଇ ପାଖକୁ ଆଣେ ଖୋଲଟା ଚାଚା ଜଣକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଗୋଟେ। ଚମଡ଼ା କିଏ ଖାଇବ କିରେ? ଚମଡ଼ା ତୋଟା ନେନି ଚମଉରା ମୋର ଏଇଟା ଦଉଛି କ'ଣ? ଦଉଛି ମୁଁ ଖାଏ ମୁଁ ଯୋଉରା ନ ଖାଇ ଆରେ ସେତିକି ଦେଇଛ ନା ଝୋଳଟା ଦେଇ ଖାଉଥିବା ଆଗେ ଝୋଳ ଆଗେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଆବେ ଝୋଳ ଦେଇ ଖାଇବା ଆଳୁ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଝୋଳ ଦିଅ ଖାଇବା। ଦାଦା ହେତି ଯାଉ ମୋ ଦୋକାନ ଝୋଳ ଦେ ଝୋଳ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଦେ ରହୁନୁ ଚିକେନ ଅପେରା କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ ଏକାରେ ଖାଇଦେବୁ ନା କ'ଣ ଭାଇ ଉଡ଼ିଲାରେ ସେ ଗଲା ତା ଭାତରେ ଦେଖେ ପକେଇଲୁ ଧୂଳି ମୁଠେ ଧୂଳି ପକେଇଦେ ହାଣ୍ଡିଟା ଖାଅ ଖାଅ ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି ମାନସ ଗାଧୁ दारुण मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ ତାହେଲେ ନା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଧୋଇଦବା ଚିକେନ ହାଣ୍ଡିଟା ହଁ କୋଉଠି ଧୋଇବା ଖାଇବି ଘରେ ଭୋଜି ଖାଇଲା କ'ଣ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର ନା ଏଠି କୁମ୍ଭୀର କୁଆଡ଼େ ଆସିବ ମଗର ମାଛେ କୋଉଠି କାଦୁଅ ଶୁଖିଛି କାଦୁଅ ପଶ ଆରେ ପୁରା ହାଲକା କାଦୁଅ ଅଛି ତୁ ଯା ତ ଦମୁ ଯାଉଛୁ ଆରେ ସେ କାଠ ଗୋଟେ ରଖ ବାସ୍ ଆରେ ଏଠି ପାଣି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତୁ କଣ ଭିଡିଓ କରୁଛ ମତେ କଲେଜରେ ଅଧା ଚିହ୍ନିଦେଲେ ଆରେ ଉଠିବ ନା ଉଠିବନି ଶୁଭ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ମାନସକୁ ଆସୁ ଧୋଇ ଧୁଆ କରି ଆସିବ ମିଶିଟା ଦାନ କରାଯିବ ଫିଟିକିରି ତୁ କହିଛୁ ସେପଟେ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ପାର୍ଟି ମଦ ପାର୍ଟି ନା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ସବୁ ଏବେ ଶେଷ ଆମେ ଏବେ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଏ ଭୋଜି ଆମର ସରିଗଲା ଗାଇସ୍ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ ଏରା ବଳିଛି ଶୁଭ ନେଇକି ଯିବ